Kelvin, man. Ano naman din yung mga president? Barbara, Virgin. Rapid ko na siya. Tingin sa baba. Oh shit. Ah, wait, lahi man yun? Me? Just hanging around. Yeah. Oh. Oh my god. Hello there. Oh shit, dalita na spawn. Adra. Ew, motion blur. Instead, he just... Ay, madug. Madug, tika. Oh, let's go. Masimo What's the drop? Huh? The drop is... Before Wait, Kelvin? Wamo kay na. Oh, si Kelvin. There's Kelvin. He's high as fuck. You want some stone? You want some stone? He doesn't care. Okay, so makuha tayong mga gamit. Saka na yung plus ano? Ano sa'yo plus? Ay, dra. There we go. Mag-build na tayo gamay, a base there if it's too big. How do you rotate? Oh. Hindi ko na lang. Okay, look ah. What's up to? May, that was May. So si Kelvin. Kung saan man ang goal na to nila, build sa tag base. Base siguro. Lahat, nalibog na ko, naghimu-himo na akong pillar. Asa mo itong wall? Ah, pana. Nagdala na Yun ka. ako. Nagdala na ka. Oh, that's the man. Tiguang maday ka. Ricky Stanley. Ay, wait. Walkie-talkie ko na. Ay, ati, unsa naman yung gibuhat na? What? Sama na. What is this? Ambot, nag-build na gulgan siya. Ambot sa pag-destroyan eh. Hindi siya ma-destroy. Isang-isang akong bato. Unsa ka nung pag... Anong pa straight wall lang. I forgot it. Ah, dara. I did it. Boom. Master builder. Sana pa straight. Wow, may butterflies akong axe. Okay. Ah, ang... Rabbit. Oh. Rabbit. Naman. Rocco. Ito si Kelvin. Op. Get. Wait, stone? Ah, kani rocks. Isang stone. Bakit naman ang stone? No? The fox. Stone and... Rock stick. Oh, you see that? Yes, you see that, Kelvin? Yes. Ito na butterfly akong axe. Butterfly? Hindi na makita. Ano ako stick? Yeah.
Virginia hot dog. Wala pa. Day 1 pa yan. Build this. Squirrel! Squirrel! Get it. Ay, wala nakuha. Wala. Oh shit, saka na tayo stick. Oh. Nice light. Lighter kay L. Okay. Nag-build ta o Cabin? cabin. Can I use small log cabin? Or pwede tree house? Kaya lang sa cabin. Which, ganito kita. Nakuha mo. Oh Like, yeah. Am I reading? You know, what the fuck am I reading? Wall torch. Wala pa gani balik. Tama, tanang log. Come here. Gawin ko na ikaw na ko. It's basic fire, dude. Or I need a stone. Tony Stark, is that you? Oh, the sun. The sun. Thick rocks. Okay, close. What you got? Awa, Dre Kelvin. Stone. Sige, pag-equip mo weapon. I think pa nato magiging sa i- tuloy mo sa hotbar. O pag i-manual pag inawag sa ato sa inventory. Seriously, si Kelvin mo kuwag logs. Ay, sa pa ang tag logs. Ano, kolekta pa mo siya yung stone. Ay, pwede na i-stop sa nato ng stone. Stop sa logs. Very easy way. Asa siya? There, do so. You. Oh, Stop! that's what nobody hears us. That's a big ass stud. Wait, aha, tulipit. Naday sa likod. Wait, asa siya? Where's Kelvin? Naday cave. Dool na to. Nah, don't go there yet. Asa na helicopter? Asa si We're Kelvin? not ready to I-order din mo si Kelvin? Shut up. I think siya na. What's that? Sure. You! Get logs and drop here. You taste my logs. Yes sir, yes sir. So, Cool na eh. nag-focus lang sila sa sequel. Like, saan ako sa sequel kaya? No? Wala naman tugon sa laing lugar to. Forest or nasa space. The space. The area I Yun, nasa pay na kayo. Rabbits? Oh my god, rabbits. Ang lighter ko din mo ka nang nasa kilid ko ka na. Oh, ni dear. Gamaya sa Jay. Kung may kay lighter, chini weedy. X ba ang weather? Can this X glows the whole fucking forest? Only Kelvin. Hey Kelvin, can you glow? Glow in the dark Kelvin. What's going on? Mga boto ka itong mga hubo, katong taba. Kalit nag-ambak. Tapos napoy minsan ka mo tanaw lang sila ba? Ano yung gagawa? Uh-oh. Timber! Magpagaling sila. Ha? Napapinter. Herbs sa mga pag-green hill mga good. Manual kita na. That was hell. The green hair. So dark. My lighter is a happy. Nasiga lang sa lighter ng fight. Ang axe lang ako. What am I looking at? Pero ang gawin ta magkimog torch. Gago, gibanggan kung Kelvin, yate. Asa ta mahimong fire dito? Ito na sa tunga. Ha? Kato dito masunog ba? Pero matama ka ng fire sa torch.
Ay, asa to na. Wait, pwede ba dito count ano? Wait, saan ganito? B? How do I make a torch? Switch mode siguro? Switch mode. Oh, Sa pag... and gago ngit-ngitan ay. Sa pag-action gani. Di ba? L. Wait, saan ano? Saka ito pag himok-fire. Kabalo naman. Magbutang kag stick sa magkuha kag stick sa mong inventory. Tapos Oh. lingi sa baba tapos mag-snap niya automatic. Shit, I can't see. Wala na. Kamay kayong gisiga. Yeah. Wala na lang kay bato. Ano to yung bato? Ay, dakang kay bato dali. Maragi, buta na ako. Hey! Pag... Paglingi, Oh, okay. Kila namang gihatag ni Kelvin na. Nanag Where is he? nanaguro yung mga pile dito. Na, dagan na kayo? Nag-rest sa kadyot. Na naman ko yung fire. No slacking on the job! Wait, saan kayo pagtulog? Kung sa gulo temporary tent. Saan ito? Ito yung tarpaulin. Ini. Re. Tara. Tada! Save. Let's go. Kasiga. Survive day 1. Yeah, that was just the one. Eh, hippo dito. Nalay raccoon. Hala, nanay mga utsa. What? The enemies. Nagsakag punuan. Siguro na to i-kill first pa si Ma. Mamsaan Makita ta ba? ta threat. Ang tingala man sila, who's Yeah. cutting all them trees? Me, boy. Gagawa man dito yung kaon-kaon. I forgot. I should drink water as well. Right, Kelvin? Yummy, yummy. Wait, pwede makainom ng tubig? Very good, pero nalang kay illness. Yeah, poison. More. I need more. Oh, disgusting. Kung sa Green Hill na nakay-parasite sa kamot. Timber! Nakuha. Yo, sa to? Who's in here? Kelvin? Kelvin? Ah, pinita mo sulod-sulod. What the fuck chops this tree? Ay, para ni sa katong mga gamay nga portion. Or Oh. automatic siya chop. Family guided pose. Fucking. Ay, butaw mo. Ay, pabaliktad yan. Oh, shit. Ano ito? Wow! Ano ito patulong? Who the Kelvin to? Yeah, I think. Dito pa din nagka-cut of trees niya, cannibals. Oh, reindeer? Oh, why did I do that? Ay, kuba. It's a freaky ass thing. Rest in peace, dude. How am I gonna do it? Can I? Hindi na ako mamatay. Can I chop your body? Patay naman siya. Masing ma-chop akong body. Oh, sustenance. Naman siguro yung better way to destroy this, right? Gago. Tingnan ko unsa to. Unsa. Kalit kanang na-fall na tree ba? What did that? Make out flowers. Timber. Tapit ka na igo. Wait, nagubang stone? The rocks! Wala. Ikaw, Timber, magtaas ka man kayo niyang unsa. Taas na kayo yung tree ba? Oh, Taas go ko dito. yung tree. You almost hit me. Hey, mana. Get this fucking log out of my face.
You fuck you bitch! Lasing na kuha niya paglog si Kelvin. Are you? Kelvin? Kelvin! Get back here! Ano na, Lasing gago. na by glogs. It's Kelvin. Take a break. Hey, see him too? Sa Virginia. Virgin? The pit to the pit. Oh. Come here, woman. I'm swimming. Mahadlok pala siya sa imo. Come here. Matok yun isa. Mahadlok pala. You want some sticks and stone? The pit. Me. Mr. Stark, kung sa kung ahong. Tiguang. Yung si Tiguang Stanley. Yung si Stanley. I thought I was younger. Build me some fucking sonny boy. Build me Build some me some log fucking holders, logs, sonny boy. yes. Build me some logs, sonny boy. Log holders. Did you hear me? I'm tweaking now. I am 100 years old. You can't cheat. I shouldn't be cutting logs. I should be You in are the hungry. Of cabin. course I am. Narong ko yung Nakay meds. Damn, you old as fuck. Asa tong butanganan sa mga traps man eh. Oh, na yun siya. Rain catcher, wa pa may turtle dre, wam to sa dagat. Asa man ang? Ah, dere. Kago, guba-guba. Saan to? Oh, what? Right, Kelvin? Yo, what are you doing there? Oh. This rocks looks funny. Patcho niya si Kelvin. Adra. Calling you sonny boy, that's my grandson. Gago, naguba mo gyud ang wall. I wonder who did this. Oh. Virginia nagsayo. Your shoes, Reggie. Asa? Kelvin looking at her. Yo. Yo, she not letting you hit, bro. Nah, who is this? NPC. I think raccoon na din na. Bro, you old. You old. No, dude. Ito nangihi siya. Ah, nagulat sa fish. No, nakita. Asa tong butangan? Wala pa rin hiwa yung old. Oh, being 20 is so old. Magpasang nito Why pa. did I? Pwede. Ah, pero... Ah. Wala na lang. Kamayan na og stick. Uy, lima ra akong stick. I need to the forest. There we go. Let's just hope the cannibals isn't nearby. Chop chop. Oh. I'm getting fish. And eat it. Ah, I'm going to eat it. Wait. Draw the pizza forest. Forest? Well, everywhere is the forest. Don't get me started on colors. Ano to? Ito to nagbagtas? Cut the rope. That booty cheeks.
Adra. Hey. Yun na yung nagtanong. Chair, bench. So bed, diri dapit. Sa gawas di ang bed. We built a cabin. Tapos sa ang bed nasa gawas. Why? Adra, mag-build ng bed. Isara po. Ito. One. Sa salo ko matulog. Sa salud. Pwede pa man sa kung ma-expand niya tungod sa balay. Oh, pwede pa. Kung saan na to, gubaw na to. Gather sticks. Gather duct tape. Gather dog that. Where? Eat Sa my cave? ass. Watch me eat. Oh, Ano mo nakakaon ng microphone? It's so fucking dumb. ano naman to si Kelvin? Ano siya na magbato? Ah, siya. Kelvin. Show. He's over here. Get that bitch. Ah, wall torch. Fucking dumb. Yeah. Burn ako na. Wala pa ba? Pwede tagatulog me. Ta-da-da. Oh, enemies are What does nearby. that mean? Naday kalaban. Why is it still night? Gabi pa man daw. Ay, wait, ingon. Nakamatata kay naday kalaban. Where? Was that part of the lore? I didn't remember. Sa beach man dito la last time ba? Asa kalaban? I don't know. Naka-stick. But I don't wanna find out. Wait. Ano ang gusto ko dito? What? Kelvin, are you okay? Wait, what? May kalaban? Play clothes. Si Kelvin yun na rin. Nasa kilid sa balay. Ay, gago. Ay, mamahal. Wait lang. Just eat fish. Kaya daw? Nag-walkie-talkie ko karon. Ah, tata. Bado ko. Oh, madala. What kind of fruit is this? This, you cannot eat this one. It's highly poisonous. I'm eating it. Napa ni tawagan na? Longevity. Ato weapons. I think Ang wala. stick. Kaning spear na to. What? Oh, marag permanent. Mawala lang siya. Mawala siya kung unsa ilabay niyo. Or pwede pa man makuha mo balik. Nakuha mo na ko balik. I just... Also, Kanti kong deers. Siguro sa dagat. Dera. Dera. Kaya pa nung na dito? Or am I free? What place is this? Virginia. Virginia. Looney Tune Rush. This guy is sleeping on the job. Yo, no sleeping. Ano na si Kelvin no? Nagtago. What are you doing? Si Kelvin na Sige. Bigla na siyang follow me. Sige pong ingon siya ng kog isda. Wala siya na kog isda. Na-trap siya diri. Gani. Wait lang, kuha sa ni mga gamit. Okay, follow me sana ko siya. La la la, I'm going. Hindi siya muhawa, diya. Dihawa siya. Wala. Then hihawa sa mga gamit siguro. Mana, nawala. Na, dito na siya niyon sa ni. I-follow siya sa imo ah. Come on. Baby steps. My grandson. Come over here. Meh. Virginia. Okay. I look old. Yeah, okay. I look scary like that. Explore ng cave. You're I need- still sleeping. Explore ng cave. Some cave. Kung diri dapit. Ay, doon lang kayong cave din. Kasi kung sa di. Wait, Oh, fuck. do I have lack of sleep?
Napod ko. Wala na yung pulos. Narang kita dito sa baba. The cave. Spooky little cave. Oh. What? This is spooky. Saan na diya? Na yun sa diya foods. Hello. I'm not ready yet. Oh, more days. More flowers to Oh! eat. Fucking bitch. So, Gawas nga bat jump scare. Sulod ako.